Bismillahirrahmanirrahim. قد جاءك رسول جيسنا لمن ظهر سنك بالمؤمنين رأورك فإن ظلم كل حسبي الله لا إله إلا هو تلقى وهو رب العالمين. قد جاءك رسول جيسنا لمن ظهر سنك بالمؤمنين رأورك فإن ظلم كل حسبي الله لا إله إلا هو تلقى وهو رب العالمين. قد جاءك رسول جيسنا لمن ظهر سنك بالمؤمنين فإن ظلم كل حسبي الله لا إله إلا هو تلقى وهو رب العالمين. أنقل جاءك رسول جيسنا لمن ظهر سنك بالمؤمنين رأورك فإن ظلم كل حسبي الله لا إله إلا هو تلقى وهو رب العالمين. قد جاءك رسول جيسنا لمن ظهر سنك بالمؤمنين رأورك فإن ظلم كل حسبي الله لا إله إلا هو تلقى وهو رب العالمين. قد جاءك رسول جيسنا لمن ظهر سنك بالمؤمنين رأورك فإن ظلم كل حسبي الله لا إله إلا هو تلقى وهو رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا قدر ولا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومن قدر العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدس يا سلام يا من يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بر يا مصبر يا غفر يا قهر يا برزق يا فتح يا عليم يا قابل يا باسل يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع بشر يا كريم يا عادل لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شاكر يا عليم يا كافر يا خبيث يا منقذ يا سميع يا جليل الكريم يا مجيب يا أسي يا حكيم يا واتد أنشد في عصر الشهد يا حق يا كلام قوي وانتنا يا ولي حميد يا مخشي يا مبدئ يا مهد يا مخي يا مد يا خير يا قيوم يا واجد يا مجيد واكد يا خد يا سمد يا قادر يا مقتدر يا منقدم يا مؤخر يا ولي آخر يا دهر يا بدر يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقم يا عفو يا رؤوف يا مالك يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام السيد يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا دار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع باقي يا ورث رشيد يا صبر بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا ورفع درجاتنا آخرا إلا المنى. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. As-salatu utai iku bab martelake salat. Pertanyaan alaman tajibu as-salatu. Alaman iku ing atase sapa? Tajibu wajib apa as-salatu salat? Kepada siapa salat diwajibkan? Jawab. Ala kulli muslimin balighin aqilin wa ala waliyis sobi ayamuro bisolati ba'da tamami sab'i sinina wa yatribahu ala tarkiha ba'da kamali ashri sinina.
Sholat diwajibkan atas semua orang muslim, orang yang beragama Islam yang sudah balik dan memiliki akal yang sempurna. Dan bagi kedua orang tuanya anak itu dianjurkan untuk menyuruh sholat kepada anak-anaknya, kepada sobi atau pada anak-anaknya setelah mereka sempurna umur 9 tahun, dan dianjurkan untuk memukul kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya meninggalkan sholat. Jadi sholat itu diwajibkan kepada semua orang Islam, baik yang laki-laki atau yang perempuan, baik yang ada di Indonesia atau di luar Indonesia, merasa beragama Islam, dia wajib melaksanakan sholat. Syarat kedua adalah sudah balik, yaitu sekitar berumur 12 bagi laki-laki dan umur 9 tahun bagi perempuan. Dan syaratnya juga memiliki akal. Bagi yang sudah hilang akalnya atau edan, itu tidak wajib melaksanakan sholat. Terus anjuran bagi kita orang tua supaya menyuruh anaknya melaksanakan sholat ketika mereka umur 9 tahun. Dan memukul mereka, anak-anak kita, ketika anak kita berumur ketika anak-anak kita meninggalkan sholat. Soal kam surutus sholati. Ada berapa? Kam iku pira surutus sholati utai pira-pira syarate sholat. Jawab, surut. Jadi ada berapa syarat-syaratnya sholat. Syarat-syarat sholat berarti sesuatu yang dilakukan sebelum sholat, di luar sholat. Jawab, surutuha khamsatun. Syarat-syaratnya sholat itu ada 5. Al-awalu at-taharatu minal hadasi al-akbari wal asghari. Yang pertama, syaratnya harus suci. Baik suci dari hadas kecil dan baik suci dari hadas besar dan juga suci dari hadas kecil. Yang kedua, asani taharatul badani wasaubi wal makani minan najasat. Yang kedua, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya sholat, suci dari beberapa najis. Jadi sebelum kita sholat, kita harus menyiapkan yaitu badan kita harus benar-benar suci. Kemudian pakaian yang kita gunakan harus suci, dan juga sajadah atau tempat sholat kita juga harus dalam keadaan suci. Asal isu
Satrul aurat yang ketiga, yaitu menutup aurat. Jadi menutup aurat menggunakan pakaian celana atau sarung bagi laki-laki. Untuk perempuan itu menggunakan rukuh, menggunakan rukuh. Untuk yang keempat yaitu ma'rifatu dukhulil waqti. Yang keempat, mengetahui waktu masuknya sholat. Jadi mengetahui waktu masuknya sholat. Contohnya untuk sholat subuh itu dilaksanakan ketika sekitar jam 4 pagi. Sholat zuhur sekitar jam 12. Sholat asar sekitar jam setengah 4. Sholat maghrib sekitar jam setengah 6. Dan sholat isya itu jam setengah 8 sampai jam 3 malam. Arabiu tekang ping papat iku Arabiu al-khamisu. Sekarang yang nomor 5. Al-khamisu istiqbalul kiblati. Yang ke-6 menghadap kiblat. Amrih madhab kiblat. Jadi jika kita di perjalanan kita bingung arah kiblatnya, maka kita bisa bertanya kepada orang yang berada di tempat itu. Sekarang pertanyaan kembali. Ma'adatu raka'atis sholawatil ma'rufudati. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'adatu raka'atis sholawatil ma'rufudati. Ma iku pira adatu raka'atin utawi wilangane rakaat. Rakaate pira-pira salat al-mafrudati kang den perdoakan. Ada berapa hitungan atau jumlah rakaatnya beberapa salat yang difardukan? Jawab 17 rakaatan. Di 17 rakaat iku sab'ata 17 abir rakaate. Yang pertama, rakaatani 2 rakaat, rakaatani fi subhi. Yang pertama 2 rakaat di dalam salat subuh. Wa waktuha min tulu'il fajri. Waktunya sejak munculnya fajar as-shadiqi, fajar shadiq, dan berakhir sampai
munculnya matahari. Yang kedua, wa arba'u rakaatin dan 4 rakaat fidzuhri di dalam sholat zuhur. Waktuha min zawali syamsi, yaitu waktunya sholat zuhur ketika matahari menjadi lingsir atau doyong. Ila asyira dillu kulli syai'in mislahu. Terus waktu terakhirnya sholat zuhur itu ketika telah bayang-bayangnya saben-saben suci itu bayang-bayangnya panjangnya sudah sama. Jika ada cagak atau kayu setinggi 1 meter, itu bayang-bayangnya sudah sepanjang 1 meter pula, itu maka batas daripada waktu sholat zuhur demikian. Al-salisu wa arba'un rok'atin fil asri, yang ke nomor 4 yang ketiga 4 rakaat di dalam sholat asar. Waktuha min masiri dilli syai'i mislahu ila ghurubi syamsi. Ini waktunya sholat asar ketika telah menjadi bayang-bayangnya sesuatu menjadi sama, terus berakhir ketika matahari terbenam. Ar-rabi'u wa salasu rakaatin fil maghrib, yang nomor 4 3 rakaat di dalam salat maghrib. Sedangkan waktuha min ghurubi syamsi ila ghiyabis syafaqil ahmari. Waktunya salat maghrib ketika matahari terbenam hingga mega yang berwarna merah di langit itu menghilang, hiyab atau menghilang. Al-khamisu, yang nomor 5 4 rakaat wa arba'u rakaatin fil isya, 4 rakaat ketika sholat isya. Ketika sholat isya. Dan waktunya sholat isya min ghiyabi syafaqil amari ila tulil fajri as-sadiqi. Waktunya sholat isya itu ketika mega warna merah di langit itu menjadi hilang dan berakhir ketika fajar shadiq datang, yakni ketika datangnya waktu sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soal maiku pira sunanu utai pira kesunatan atapi atu kang manut il faraidi maring pira salat fardu. Di salat sunnah
sholat sunat yang ikut atau mengikuti beberapa sholat fardu itu ada berapa? Jawab, rakaatani qabla sholati subuh, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi kita sebelum sholat subuh dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Wa arba'un qoblal sholati zuhri wa arba'un ba'daha, di 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Wa arba'un qoblal sholatil asri, dan 4 rakaat sebelum sholat asar. Wa raka'atani qabla sholatil maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa raka'atani qabla sholatil isya, wa raka'atani ba'daha, jadi 2 rakaat setelah sholat isya, sebelum sholat isya, dan juga 2 rakaat sesudah sholat isya. Sumal witru, kemudian ditambah dengan sholat witir 1 rakaat. Soal kam adatu raka'atil witri. Kam iku pira adatu raka'atil witri, utawi wilangane rakaate salat witir. Jawab, ya ahda asyarata raka'atan, waktuha ba'da salatil isya ila tul fajri. Salat witir itu jumlahnya ada 11 rakaat. Dan waktunya salat witir itu setelah salat isya sampai berakhirnya salat witir itu ketika fajar, ketika munculnya fajar. Soal kam al-awqatu allati tahrumu fiha as-salat. Kam iku pira al-awqatu pira waktu allati ya awqat tahrum kang haram fiha ing dalam awqat apa salat. Jadi ketika waktu tersebut diharamkan melaksanakan sholat. Jawab, tahrumu as-salatu fi khamsati awqatin. Sholat diharamkan ketika di dalam 5 waktu ini. Yang pertama, al-awalu inda tulu'i syamsi, ketika matahari muncul, hatta tartafiya qadra rubin, sehingga matahari, kira-kira matahari sudah muncul sak penumbak. Asani inda listiwa'i fi ghairi yaumil jumati. Yani yang kedua, ketika matahari lurus di kepala kita. Jadi ketika kita berada di luar itu tak ada bayangan sama sekalipun, itu diharamkan melaksanakan sholat zuhur, kecuali di hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh. Hatta tazul asyamsu, sehingga dibolehkan sholat ketika sudah matahari, bayang-bayang matahari sudah doyong. Asalisu inda asfirari syamsi hatta taruba. Yang
yaitu ketika kuning-kuningnya matahari sampai matahari terbenam. Jadi maghrib tinggal 5 menit atau 10 menit itu haram melaksanakan sholat. Ar-rabi'u ba'da sholati subhi hatta tasyruqa. Yang keempat yaitu setelah sholat subuh itu tidak diperbolehkan sholat sunnah sampai matahari sudah bersinar terang. Al-khamisu ba'da sholatil asri hatta taghrib. Setelah kita melaksanakan sholat asar itu tidak diperbolehkan atau haram melaksanakan sholat. Demikian, mudah-mudahan kita bisa memahami keterangan tersebut dan bisa menjalankan dengan sempurna sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.